बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। 2024 गुजर चुका और 2025 का आगाज़ हो गया है। साल 2024 पे बहुत बात हो चुकी है। बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने आज एक ट्वीट भी किया था कि 2024 पाकिस्तान की तारीख का दूसरा वो साल था, यानी 77 साल पाकिस्तान की तारीख में 1971 के बाद जिस साल में पाकिस्तान के सीने पे वो ज़ख्म लगे हैं कि जिन ज़ख्मों को भरने में शायद अब कई दहाइयाँ लगें। आज जो बच्चा 8 साल की उम्र का है वो भी अगर अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, वो 60 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, वो ये जुल्म जबर बर्बरियत जो उसने देखी है वो अपनी सारी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। शायद इसके बाद जो अगली जनरेशन आएगी उसमें कुछ गम गुस्सा नफ़रत कुछ कम हो इस निज़ाम के हवाले से, जो कुछ इस निज़ाम ने पिछले 2024, 2023, 2024 में पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तानियों के साथ किया है। और मैं सोच रहा था कि क्या है जो इन्होंने नहीं किया। मतलब वोट कहा कि इन्होंने छीन लिया, अदालतें इन्होंने गैर मौसर कर दी, अदालतें इन्होंने फतह कर ली, या अफरीदी साहब को बिठा के और मोइनुद्दीन खान साहब को बिठा के और तरमीम करके और नए अपनी मर्ज़ी के जजेस भर्ती करने के हवाले से जो चीज़ें की और पुरअमन एहतजाज कहा कि इन्होंने 26 नवंबर को छीन लिया। लेकिन बात यह है कि गुजर गया 2024 और 2025 का आगाज़ हो गया। 2025 2024 जैसा हरगिज़ नहीं होगा। और जो वजह है वो यही शायद वजह है जिस वजह से इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं जेल बैठ कर भी। वो वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों में जो शऊर आ गया है, जो अवेयरनेस आ गई है, ये शऊर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानी की आने वाली नस्लों के लिए एक उम्मीद है। देखिए, मैं कल रात को हम शहर इक़्तिदार यूट्यूब चैनल पर लाइव थे बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ, और रिजवान गलज़ई साहब, उमर जट साहब, वसीम मलिक साहब, साकिब बशीर साहब, असद चौधरी साहब, ये सब थे। उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि देखें, हमने खुद कल भी और कई बार हम ये माफ़ी मांग चुके हैं। मैं फयाज़ बिलाना साहब को सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त कहा ये बात कि मतलब अब सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिसको पाकिस्तानी सुनते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किसी सूरत भी इस वक्त मैटर नहीं करता। अरबों रुपए खर्च किए गए, अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए गए और कहा गया कि झूठ बोलो, गलत बयानी करो, प्रोपेगेंडा करो। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इस झूठ को, इस फ्रॉड को, इस फरेब को जूते की नोक पे रखा और कुछ भी पाकिस्तानियों ने नहीं खरीदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेचने की कोशिश की गई। हाँ, लोगों को ये ज़रूर नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की कौम अवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए मीडिया चैनल्स के मालकान को खिला दिए गए, मीडिया वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो अरबों रुपए लगाने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना उनकी नफ़रत कम हुई है, ना उनके हवाले से लोग गुमराह हुए हैं, बल्कि लोगों को हकीकत पता है और लोग बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान के साथ 2023-24 में जो है वो क्या किया गया। और सबसे बदतरीन साल 1971 के बाद वो 2024 था, जिसमें जो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हुआ है जिसको शायद उसको नहीं भुलाया जा सकेगा। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो पुरएतमाद हैं, वो पुरुमीद हैं, वो 2025 के हवाले से पुरुमीद हैं कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। देखें, हकीकी आज़ादी अगर इमरान खान की फ़तह का मयार कोई ये समझता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा, तो मेरे नज़दीक ये फ़तह का मयार नहीं है। मेरे नज़दीक फ़तह का मयार ये है कि इमरान खान ऑलरेडी जीत चुका है, इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। मेरे नज़दीक जीत की तारीफ़ ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दे दिया है, पाकिस्तान के लोगों को शऊर दे दिया है, और ये शऊर अब ख़त्म होने वाला नहीं है। अब लोग अंधेरे में जाने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हम खुद अब लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हम बलूचिस्तान के हवाले से गलत थे, हमें लगता था कि बलूचिस्तान से अगर किसी को उठाया जाता है तो उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसको उठाया गया, तो हम गलत थे। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर जैसे हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, हम नहीं उठाते थे। लेकिन अब जब हमने ये तय कर लिया है कि जबरी गुमशुदगी पंजाब से हो, KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, कहीं से भी हो, हम जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हम बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये वो अवेयरनेस है जो इमरान खान ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में पाकिस्तानियों को दे दी है। फिर इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक कौम बना दिया है। 26 नवंबर का दुख दर्द पूरे पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है, हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत कर रहा है। और इमरान खान ने पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस दे दी है, ये शऊर दे दिया है कि आज बैकवर्ड इलाकों में बैठे हुए लोग सोलिंग के ऊपर, गलियों के ऊपर, नालियों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दे रहे, इन चीज़ों के ऊपर वोट देने का फैसला नहीं कर रहे, बल्कि डिग्निटी के ऊपर वोट देने का फैसला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन सी जमात है जो पाकिस्तान को की गैरत को
برقرار رکھ سکتی ہے, جو پاکستان کی خودداری کو برقرار رکھ سکتی ہے, جس کی لیڈرشپ چور ڈاکو اور لٹیرے نہیں ہیں, جنہوں نے یہاں سے لوٹ کے پاکستان سے باہر پیسہ نہیں بھیجا, جن کے مفادات پاکستان سے باہر نہیں ہیں, جن کے اساس و جدادیں پاکستان سے باہر نہیں ہیں, جن کا مفاد پاکستان سے باہر نہیں ہے, جنہوں نے پاکستان سے باہر بھاگنا نہیں ہے, جنہوں نے فیصلے باہر والوں سے پوچھ کے نہیں کرنے, جنہوں نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا, بلکہ وہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں چاہتے ہیں, پاکستان کی عزت, خودداری, غیرت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو پاکستان کے اندر آ گئی ہیں. اب لوگ ڈگنیٹی مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میں جس کو ووٹ ڈالوں وہی ووٹ نکلے, لوگ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے, لوگ کہتے ہیں کہ بات کرنے کا حق ہونا چاہیے, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے, لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں چابی والے کھلونے نہ بیٹھے ہوں بلکہ آزاد ججز بیٹھے ہوں, وہ ججز جو فیصلے دیں, جو آزادانہ فیصلے دیں. اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں, دیکھیں ملٹری کورٹس کا فیصلہ جن ججز نے دیا تھا آج وہ قوم کے ہیرو ہیں, ان کی آنے والی نسلیں بھی فخر سے بتائیں گی. دیکھیں آج آپ دیکھیں, کیا آپ کو کوئی مل کے یہ بتا سکتا ہے کہ میں قاضی فائزہ کا بھانجا ہوں یا بھتیجا ہوں؟ کیا آنے والی قاضی فائزہ کی نسلیں بتا سکیں گی کہ میں قاضی فائزہ کا نواسا ہوں, نواسی ہوں, بھانجا ہوں, بھانجی ہوں, بھتیجا ہوں؟ مطلب تعارف کرا سکتے ہیں قاضی فائزہ کے حوالے سے, وہ قاضی فائزہ جو چھپ کے کہیں بل میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ دینے والے جسٹس جاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس مظاہر اکبر نقوی, وہ فخر سے کہیں بھی جا بھی سکتے ہیں, عوام میں بھی جا سکتے ہیں, ان کے جن کی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور صرف دعا سلام ہے, وہ بھی ان کو خود کو ان کے رشتہ دار بتاتے ہوں گے کہ ہماری ان سے رشتہ داری ہے, ہم ان کے عزیز ہیں. تو ان کے آنے والی نسلیں تو فخر سے بتائیں گی کہ ہمارا ان سے یہ رشتہ ہے. کیوں؟ انہوں نے ایک وہ فیصلہ دیا جس فیصلے نے پاکستانیوں کو یہ آس اور امید دلائی کہ پاکستان کی عدالتوں میں سارے چابی والے کھلونے نہیں ہیں, سارے وہ جج نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ملٹری کورٹس میں ٹرائل جاری رکھو اور فیصلے سناؤ اور سزائیں تن کے دو, جو مرضی دو. لوگوں کو پتہ ہے کہ یار سارے ایسے نہیں ہیں, ایسے ججز بھی موجود ہیں. لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی ایک آس اور امید ہے کہ آج بھی عدلیہ میں یہ ایسے ججز موجود ہیں. ٹھیک ہے, جاز الحسن صاحب اور مظاہر اکبر نقوی صاحب مستعفی ہوئے, لیکن آج بھی مستعفی ہونے کے باوجود جو معاشرے میں ان کی عزت اور احترام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے, جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج بھی پاکستان کے لوگوں کو یہ امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں, یعنی میں کیونکہ دیگر عدالتوں کو کور نہیں کرتا اور سپریم کورٹ کو کور کرتا ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو جانتا ہوں, باقی ہائی کورٹس کے ججز کا نام اس لیے نہیں لے سکتا, لیکن آپ سپریم کورٹ کی اگر بات کریں تو لوگ ان ججز جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ دینے والے, جن میں عائشہ ملک صاحبہ ہیں, منیب اختر صاحب ہیں, وہ آج بھی جوڈیشری کے اندر موجود ہیں, عقیل عباسی صاحب ہیں, ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں, شاہد وحید صاحب ہیں. یہ ججز جو ہے وہ آج موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اطہر من اللہ صاحب, جن سے لوگوں کو امیدیں ہیں, جن کا لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں, وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حلف کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں. وہ کسی طرح سے, اور بھی شاید میں کچھ ججز کے نام نہ لے پا رہا ہوں. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.